할렐루야. 예배를 많이 이렇게 바꾸려고 하는데 어려움들이 있습니다. Nous continuons de vouloir renouveler les choses du culte et il y a quelques difficultés. 매끄럽지 못한 점을 여러분들 양해해 주시기 바랍니다. Donc veuillez nous excuser pour quelques désagréments. 우리 옆에 있는 사람하고 인사 한번 하십시다. Saluons les uns les autres. 하나님의 전신갑주를 입읍시다. Habillons-nous de l'armure de Dieu. 할렐루야. Amen. 하나님의 전신갑주 입으시기 바랍니다. Nous allons continuer de nous habiller de l'armure de Dieu. 오늘 제목은 무화과나무의 비유를 배우라는 제목입니다. Le titre du message aujourd'hui, c'est Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. 여러분들도 다 알다시피 지금 코로나 전염병이 계속 확산되고 있습니다. Comme vous le savez très bien, la pandémie du Covid-19 continue. 많은 사람들이 이 코로나 전염병으로 인해서 죽어가고 있습니다. Beaucoup de gens sont en train de mourir à cause de ce virus. 자, 그것보다도 더 문제가 경제적으로 타격이 어마어마합니다. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a beaucoup d'impact économique. 전 세계가 지금 멈추어 버렸습니다. Le monde entier est à l'arrêt. 그러니까 이제 경제적인 타격이 어마어마한 거죠. Et donc, il y a des impacts économiques. 그래도 프랑스는 복지 정책이 상당한 나라입니다. Mais la France a des politiques sociales très importantes. 지금 장사 못하는 가게들 많이 지원해 주고 있습니다. Et donc, beaucoup de magasins ont été financés par l'État. 근데 이제 한국과 같이 후진 국가들 이 복지가 잘 이렇게 활발하지 못한 나라들은 지금 이 타격이 어마어마합니다. Mais dans les pays où il n'y a pas ces genres de mesures politiques, mesures sociales, il y a beaucoup d'impact chez les populations. 경제적인 문제가 지금 심각한. Donc il y a des problèmes économiques chez les gens. 이제 그것도 문제인데 정치적으로도 굉장히 혼란합니다. Ça c'est aussi un problème, mais politiquement il y a aussi beaucoup de confusion. 미국의 대통령 선거를 했는데 이 대통령이 지금 여러 가지 문제 때문에 이렇게 교체가 되냐 마느냐 이런 문제가 지금 와 있습니다. Donc même les États-Unis fait face à cette crise politique lors de l'élection présidentielle. 그리고 각종 시위들이 계속 일어나고 있습니다. Et puis nous voyons également beaucoup de manifestations avoir lieu. 또 프랑스의 심각한 문제는 계속 일어나는 테러 문제입니다. Et puis il y a aussi des actes terroristes qui ont été également produits. 이미 많이 들어와 있는 모슬렘을 쫓아낼 수도 없잖아요. Il n'est même pas non plus la question de chasser les musulmans qui sont déjà installés en France. 앞으로 이 모슬렘 테러 문제는 아주 심각해질 겁니다. Donc je pense que ça va continuer de s'aggraver ces problèmes des actes terroristes. 또 그거는 일반적인 문제거든요. Ça c'est juste des questions générales. 우리 공부하는 학생들은 학업에 굉장한 스트레스를 받고 있습니다. Puis les étudiants qui travaillent sont également stressés par cette situation nouvelle. 또 직장 생활하는 사람들은 직장 생활 속에서 보통 힘든 게 아니죠. Et puis ceux qui travaillent ont également des environnements différents. 또 미래를 생각하면 불안합니다. Et puis quand on pense à notre avenir, il y a des inquiétudes qui nous viennent. 또 삶 속에서 일어나는 갈등을 또 해결할 수가 없습니다. Et puis il y a des conflits qui se passent dans notre vie qui sont difficilement résolus. 그렇게 스트레스가 어마어마한 거예요, 이게. Et donc il y a des stress qui viennent de partout. 그래서 이제 의학으로 해결 못하는 정신병자들이 점점 많아지고 있습니다. Donc de plus en plus de personnes souffrent de maladies mentales par manque de moyens et de connaissances. 이런 시대에 우리가 하나님께 지금 예배를 드리러 왔습니다. Et donc dans cette situation, nous sommes aujourd'hui devant Dieu pour faire le culte. 오늘 이 시간에 우리가 하나님의 음성을 들어야 되겠습니다. Et c'est aujourd'hui que nous devons écouter la voix de Dieu. 하나님이 주시는 힘을 얻어야 Nous 되겠습니다. devons recevoir la puissance de Dieu. 할렐루야. 말세 시대 때에 이런 일들이 일어날 것이라고 예수님은 미리 말씀하셨어요. Jésus nous a dit à l'avance que ces choses allaient se passer à la fin des temps. 이것보다 더 심각한 일이 일어나게 될 것이다라고 말씀하고 있습니다. Et Jésus dit qu'il y aura des choses encore pires que ces choses que nous sommes en train de connaître. 그런데 하나님은 살아계십니다. Mais malgré tout, Dieu est vivant. 하나님의 계획은 성취가 됩니다. Et le projet de Dieu s'accomplit toujours. 지금도 진행이 되고 있습니다. Et donc c'est toujours en œuvre en fait. 자, 그렇다면은 우리는 무엇을 해야 될까요? Alors dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? 말세 시대를 어떻게 살아가야 할까요? Comment devons-nous vivre ce temps ce dernier temps de la terre? 이런 일 저런 일이 일어나도
하나님은 우리와 함께 하십니다. Quelles que soient les choses qui se passent dans le monde, Dieu est toujours avec nous. 그래서 우리한테 영적인 힘이 있어야 됩니다. C'est pour ça que nous devons avoir cette force spirituelle. 문제는 문제 때문에 문제가 아닙니다. Les problèmes ne sont pas là parce que les problèmes sont là. 내가 영적인 힘이 없기 때문에 그게 문제가 되는 겁니다. Ça pose problème puisque je n'ai pas la force spirituelle. 그 영적인 힘이 없으면요, 사소한 일에도 무너지는 거예요. Parce que sans la force spirituelle, même un petit problème va nous faire tomber. 저와 여러분들이 영적인 힘을 회복해야 됩니다. Et donc, nous devons toujours restaurer cette force spirituelle. 아니, 회복하는 정도가 아니고 이걸 가장 우선순위에 둬야 합니다. Et non seulement il faut la restaurer, mais il faut que ça soit notre première priorité. 그래서 예배에 우선순위를 둬야 합니다. Il faut que nous changions notre priorité pour que le culte soit en premier. 여러분들, 다른 육신적인 일보다도 영적인 일에 가장 우선순위를 둬야 합니다. Il faut que notre priorité soit de sorte que les choses spirituelles soient mises en avant. 그게 바로 영적인 힘을 회복하는 방법입니다. C'est ça la manière de restaurer la force spirituelle. 왜냐하면 영적인 힘은 하나님이 주시는 거기 때문입니다. Parce que la force spirituelle vient de Dieu. 그게 하나님이 주시는 거기 때문에 우리 실력과 우리 능력으로 받는 게 아니다 이런 Et 뜻이에요. puisque c'est Dieu qui nous la donne, ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre connaissance. 그래서 다른 것보다도 여기에 우선순위를 두지 않으면은 하나님이 온전한 성령 충만을 주실 수가 없는 Et 겁니다. donc, si nous ne mettons pas la priorité sur ces choses spirituelles, Dieu ne peut pas nous accorder finalement la force intègre de la force spirituelle. 그리고 영적인 눈이 열려야 됩니다. Et donc, il faut aussi ouvrir les yeux spirituels. 그래서 우리가 말씀을 듣는 거 아닙니까? Et c'est pour ça que nous écoutons la parole de Dieu. 말세 시대에 일어날 일을 성경에 기록해서 우리에게 주셨기 때문에. Il a écrit les choses qui allaient se passer à la fin des temps. Dans la Bible, il nous a donné également. 말세 시대 때 이런 일이 일어날 것이라고 분명히 성경은 말씀하고 있으니까요. Alors que la Bible nous dit précisément les choses qui allaient se passer à la fin des temps. 근데 문제만 말씀하는 게 아니에요. Mais il ne parle pas seulement des problèmes, 그 속에서 승리하는 답을 우리에게 주고 계십니다. mais la Bible nous donne également la solution qui nous permet de triompher dans ces problèmes. 그래서 말씀 가지고 세상을 보는 눈이 열려져야 됩니다. Et donc, il faut adopter cet œil qui permet de voir le monde avec la parole. 그 속에서 말씀으로 답을 찾아내야 됩니다. Et il faut retrouver la solution dans la parole de Dieu. 답을 가지고 있으면은 어떤 문제 속에서도 승리할 수가 있습니다. Si nous avons la solution, peu importe les problèmes qui viennent, nous pouvons triompher. 그래서 영적인 눈이 열려져야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut ouvrir l'œil spirituel. 그리고 영적인 참된 소망을 가지고 있어야 됩니다. Et puis, il faut avoir la vraie espérance spirituelle. 지난주에 우리 나누었던 말씀입니다. Ce sont les paroles que nous avons déjà abordées la semaine 여러분들 이 dernière. 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut vraiment saisir cette alliance 그러면서 오늘 예수님의 말씀을 한번 들어보세요. et écouter, encore une fois, la parole de Jésus. 무화과 나무의 비유를 배우라 예수님이 말씀하셨어요. Jésus est en train de dire, instruisez-vous par la comparaison tirée du figuier. 만약에 하나님의 자녀가요, 하나님의 자녀인데도 불구하고 나 중심으로 살면은 이 땅에서는 실패합니다. Si l'enfant de Dieu, même si l'enfant de Dieu, s'il continue de vivre centré à lui-même, il va quand même échouer dans ce monde. 분명히 우린 구원받았거든. Alors que nous sommes bien sauvés, 하나님 자녀가 맞거든. nous sommes tous enfants de Dieu. 하나님이 나와 함께 하시거든요. Dieu est toujours avec nous. 그런데도 불구하고 나 중심으로 살면은 실패합니다. Mais malgré tout, si nous vivons centrés à nous-mêmes, alors nous allons échouer. 그 하나님 자녀가 됐다는 말은 더 이상 나 중심으로 살 필요가 없다라는 뜻입니다. Si je suis devenu enfant de Dieu, cela signifie que je n'ai plus besoin de vivre selon moi-même. 왜냐하면 하나님이 나를 책임지기 때문입니다. Parce que c'est Dieu qui est responsable de ma vie. 그게 하나님이 만드신 나를 찾는 겁니다. Je suis en train de chercher finalement ce moi qui est créé par Dieu. 하나님이 주신 나의 것을 찾는 Il faut 겁니다. retrouver les choses que Dieu m'a accordées. 하나님이 주신 나의 현장을 찾는 겁니다. Il faut trouver ce terrain que Dieu m'a accordé. 여러분들 그게 바로 신앙생활입니다. C'est ça en fait finalement la vie chrétienne. 하나님이 나를 위해서 다 준비하셨다는 겁니다. Dieu a tout préparé pour moi. 말세 시대 때를 살아가는 말씀, 기도, 능력, 권세, 축복 다 준비하셨습니다. Il a préparé la parole, la prière, la puissance, de quoi vivre en fait ce dernier temps de la terre. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 축복받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes ces enfants de Dieu qui sont autant bénis. 그래서 예배에만 승리해도 여러분들 이 축복을 다 회복할 수가 Et 있습니다. donc il suffit de triompher au culte pour restaurer toutes ces 막 bénédictions. 세상 사람들이 막 이렇게 저렇게 막 흔드는 것 같아도 절대로 하나님은 그게 흔들리지 않습니다. Même si les gens du monde sont en train de faire des choses dans ce monde, Dieu ne sera pas troublé par ces choses. 재앙과 재난이 일어나는 것 같아도 하나님의 뜻은 절대로 변하지 Il 않습니다. semble qu'il y ait des désastres en cours dans ce monde, mais le projet de Dieu ne change jamais.
여러분들 진짜 하나님의 계획을 붙잡아야 됩니다. Donc il faut saisir, nous, le projet de Dieu. 하나님이 주신 은혜를 받아야 됩니다. Nous devons recevoir la grâce de Dieu. 하나님이 주신 답을 가지고 있어야 Nous 됩니다. devons posséder la solution d'un épargne. 말씀이 내 마음 속에 있어야 됩니다. Il faut que la parole reste dans mon cœur. 말씀의 은혜를 받아야 됩니다. Il faut que je reçoive la grâce de la part de la parole de Dieu. 말씀으로 충만해져야 Je 됩니다. dois être rempli de la parole. 하나님께 붙들림 받아야 됩니다. Je dois être tenu par la main puissante de Dieu. 성령의 충만함을 받아야 Il 됩니다. faut que je sois rempli de Saint-Esprit. 할렐루야. 그래야 성령의 능력으로 세상에서 승리하게 됩니다. C'est comme ça qu'avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons triompher dans ce monde. 여러분들 이 언약 붙잡으시기를 바랍니다. Donc saisissez cette alliance. 하나님은 지금도 237 복음화를 이루어 가십니다. Même maintenant, Dieu continue son œuvre de l'évangélisation des 237 nations. 그리고 영원한 천국까지 우리를 인도하십니다. Et il continue de nous conduire vers le royaume des cieux qui est éternel. 천국을 완벽하게 준비하면은 다시 우리를 데리러 오시겠다고 약속하셨습니다. Une fois que la préparation du royaume des cieux est prête, alors Dieu nous a dit qu'il allait venir nous récupérer. 그 시간까지 이 땅에서 세계 복음화가 진행이 되는 Et 겁니다. jusqu'à ce jour, finalement, l'évangélisation mondiale va être en cours. 우리는 문제 속에 있는 게 아닙니다. Donc nous ne sommes plus dans des 우리는 problèmes, 재앙 속에 있는 게 nous ne sommes 아닙니다. plus dans des désastres, 우리는 그리스도 안에 있는 겁니다. mais nous sommes en Christ. 하나님의 계획 속에 있는 겁니다. Nous sommes dans le projet de Dieu. 하나님의 은혜 속에 있는 Nous 겁니다. sommes dans la grâce de Dieu. 임마누엘 속에 있는 겁니다. Nous sommes dans la bénédiction d'Emmanuel. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 저와 여러분들이 은혜 받으시기 바랍니다. Donc recevez la grâce de Dieu. 무화과 나무의 비유를 배우라고 말씀하셨습니다. Dieu nous dit de apprendre par la comparaison tirée du figuier. 첫 번째입니다. Premièrement, 절대 언약 속에서 하나님의 시간표를 보시기 바랍니다. regardez le calendrier de Dieu dans l'alliance absolue de Dieu. 여러분들 마지막 때가 될수록 하나님의 언약을 붙잡아야 됩니다. Plus la fin des temps nous approche, plus il faut saisir l'alliance de Dieu. 하나님이 주시는 언약은 절대로 성취되기 때문에 절대 언약이라고 얘기합니다. L'alliance que Dieu nous a accordée, c'est quelque chose qui va absolument s'accomplir, donc nous l'appelons l'alliance absolue. 그 절대 언약 속에서 하나님의 시간표가 진행이 되는 겁니다. Et dans cette alliance absolue, finalement, le projet, le calendrier de Dieu va continuer de s'accomplir. 그래서 무화과 나무의 비유를 배우라고 말씀하는 C'est 겁니다. pour ça qu'on nous demande d'apprendre par une comparaison tirée du figuier. 무화과 나무가요 3월 달부터 해갖고 잎을 내기 시작합니다. Le figuier commence à porter des feuilles en fait à partir du mois de mars. 그래가지고 있잖아요. 5월, 6월이 되면은 그 무화과 나무 열매가 자라기 시작합니다. Et à partir du mois de mai, juin, les fruits commencent à être portés. 그리고 8월 달에 수확합니다. Et au mois d'août, en fait, nous allons récolter. 무화과 나무는 특징이 꽃이 없습니다. La caractéristique de ce figuier, c'est qu'il n'y a pas de fleurs. 그 꽃이 열매 안에 핀다고 얘기합니다. On nous dit qu'en fait, la fleur se situe à l'intérieur du fruit. 그래서 나무 이름이 무화과입니다. C'est pour ça 꽃이 없는 나무다 이런 pour ça 뜻입니다. qu'en fait, en coréen, on l'appelle un fruit sans feuilles. 보통 나무들은 꽃이 피잖아요. Enfin, sans fleurs. En général, en fait, les arbres ont des fleurs. 꽃이 피고 열매를 C'est 맺는다니까요. après les fleurs qu'il y a les fruits. 근데 무화과 나무는 꽃이 없어요. Mais le figuier, en fait, n'a pas de feuilles. N'a pas de 그래가지고 fleurs, pardon. 잎사귀를 보고 하는 거예요. Et donc, en fait, on arrive à distinguer les temps en regardant les feuilles de ce 그 figuier. ip사귀가 자란단 말이에요. Donc, les feuilles commencent à pousser. 이렇게 크게 자란단 말이에요. Les feuilles on commence à grandir. 아, 그러면은 이제 열매가 나올 때가 됐구나. À ce moment-là, on sait, les gens savent que c'est le temps où les fruits vont commencer à pousser. 그 열매 맺는 게 8월 달쯤 됩니다. Et ça sera environ au mois d'août. 그래서 잎사귀를 보고 아, 여름이 가까이 왔구나. Et donc 이렇게 les, 안단 gens, 말이에요. donc, les gens, en fait, savent que en regardant le figuier, que l'été est proche. 예수님이 지금 그 말씀하는 거예요. Et donc, Jésus est en train de dire ceci. 아니, 무화과 나무 보고 여름이 오는 거 알지 Donc, 않느냐? en regardant le figuier, vous savez que l'été est proche. 그러면 마지막 때에 이런 일이 일어나겠다고 얘기했으니까 이런 일이 일어나는 걸 보면은 마지막 때가 다 온 줄을 눈치를 채라. Alors Jésus est en train de leur dire que si ces choses vont arriver à la fin des temps, si ces choses arrivent, soyez au courant que la fin de Dieu, la fin des temps est proche de nous. 야고보서 5장 9절에는 보라 심판주가 문 밖에 서 계시니라. Et dans Jacques chapitre 5 verset 9, on dit que celui qui juge est devant la porte. 예수님이 다시 오실 시간표가 다 돼간다는 뜻입니다. Autrement dit, le temps où Jésus va revenir est très proche de nous. 아니 목사님 2000년 동안 안 왔는데요. Alors pasteur, vous pouvez peut-être dire, pasteur, Jésus n'est pas venu pendant 2000 ans. 이 말씀을 기록하고 난 다음에 2000년이 지났어요. Après que cette parole a été écrite, 2000 ans ont passé. 그래도 아직 안 왔는데요. Mais encore Jésus n'est pas venu. 여러분들 우리 시간표로 보면 그게 맞는 말입니다. Pour notre point de vue, en fait, c'est vrai.
근데 하나님의 시간표는요, 우리 시간하고 다릅니다. Mais la conception du temps de Dieu est différente à celle de nous. 오늘 아, 이 아, 세대가 지나가기 전에 이 말씀이 다 성취되겠다는 말씀도 나옵니다. Et finalement, en fait, la Bible nous dit même que avant que cette génération passe, toutes ces choses vont se réaliser. 이 말세 시대를 말하는 겁니다. Nous sommes en train de parler de la fin des temps. 예수님이 재림할 때까지 이 말씀들은 다 성취가 된다는 뜻입니다. Autrement dit, jusqu'à la seconde venue de Jésus, toutes ces paroles vont s'accomplir. 할렐루야. 저와 여러분들이 하나님 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez la parole de Dieu. 그래서 있잖아요. 지금 내 기준을 딱 잡지 말고 하나님의 말씀의 기준을 가지고 시간표를 딱 보시기 바랍니다. Donc il ne faut pas regarder le temps d'aujourd'hui avec notre propre critère, mais avec la parole de Dieu. 우리가 이 말씀을 붙잡고 하나님을 기다리면서 하나님이 맡기신 사명을 다 감당했는데 내 인생이 끝났어요? Alors si j'ai saisi cette parole et que j'ai rempli toutes les commissions données par Dieu et ma vie finie, 그래도 상관이 없어요. mais ça n'a pas d'importance finalement. 그게 바로 축복된 삶입니다. Parce que c'est ça déjà une vie bénie. 내가 살아있을 때 꼭 예수님이 와야 된다는 것을 말하는 게 아니에요. On n'est pas en train de dire qu'il faut que nous soyons tous vivants lorsque Jésus revient, 이 시대가 다 끝나기 전에 결국은 예수님이 오신다는 겁니다. mais on est en train de dire que avant la vraie fin de cette terre, Jésus va revenir. 그때까지 이런 일 저런 일들이 계속해서 일어날 것이다. Et jusqu'à cette nouvelle arrivée de Jésus, il y aura différentes choses qui vont se passer. 그래서 이제는 우리가 이 말씀을 붙잡고 하나님의 언약 붙잡고 진짜 하나님 기다리는 마음 가지고 살아라. Et donc, il faut saisir cette parole, il faut surtout avoir cette espérance de la seconde arrivée de Jésus-Christ. 세상은 다 없어집니다. Le monde va disparaître, 하나님의 말씀은 영원합니다. mais la parole de Dieu est éternelle. 이 말씀은 반드시 성취가 됩니다. Et cette parole va absolument s'accomplir. 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 풀은 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영영이 서리라. La fleur tombe, les feuilles sèchent, mais la parole de Dieu s'élèvera éternellement. 할렐루야. 여러분들 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Donc saisissez la parole de Dieu. 진짜 여러분들 시대를 보면서 하나님이 시간표를 정확하게 보시기 En 바랍니다. regardant le temps que nous sommes en train de vivre, il faut regarder le calendrier de Dieu. 하나님의 관점에서 보면은 하나님이 나를 부르셨다는 게 정확하게 보입니다. Si nous adoptons le point de vue de Dieu, nous comprenons la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. 그리고 나를 통해서 뭘 하기를 원하시는지가 보여집니다. Nous pouvons voir quelles sont les choses que Dieu veut faire à travers ma vie. 이 말씀을 틀리게 해석을 해갖고요. 맨날 몇월 며칠에 예수님 다시 오신다 주장하는 이단들이 많이 Il 나왔습니다. y a eu beaucoup de hérétiques qui ont mal interprété ces versets en disant que Jésus va revenir tel jour, telle heure, tel mois. 그런 이단들이 많이 마지막 때에 생길 것을 염두에 두고 36절을 말씀하신 겁니다. Mais c'est en ayant en tête de ces situations que Jésus dit ceci dans verset 36. 그날과 그때는 아무도 모른다. Personne ne sait ce jour et cette heure. 하늘의 천사들도 모른다. Ni les anges des cieux ne le savent. 심지어는 아들도 모른다. Et en plus, il dit, même le Fils ne le sait pas. 오직 아버지만 아시느니라. Mais seul le Père le sait. 여러분들요, 예수님이 모르겠습니까? Est-ce que Jésus est vraiment pas au courant? 그거는 예수님이 안다 모른다에 초점이 있는 게 아닙니다. Mais ici, on n'est pas en train de souligner sur le fait que Jésus est au courant ou pas sur de ce temps, 그 때와 시는 하나님만 아신다는 뜻이에요. mais c'est seulement pour dire que le Père, c'est le Père qui décide cette heure et ce jour. 그래서 이단들이 나타나갖고 몇 년, 몇월, 며칠에 예수님 다시 오실 것이라고 주장하는 모든 이론들 전부 다 틀렸다. Et tous ceux qui disent que Jésus va arriver telle heure et tel jour, ce sont tous des mensonges. 그런데 속지 말라는 뜻입니다. Jésus est en train de dire qu'il ne faut pas être trompé par ces mensonges. 할렐루야. 여러분들 하나님의 언약 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez l'alliance de Dieu. 저는 또 얘기했잖아요. Comme je vous ai dit la dernière fois, 남편이 돈 벌러 외국에 갔습니다. s'il y a le mari qui est parti gagner de l'argent à l'étranger, 아내가 남편이 보내주는 돈 가지고 자녀들을 키우고 열심히 살고 있습니다. il y a la femme qui est en train de vivre avec l'argent que le mari envoie et la femme s'occupe des enfants. 자기 남편이 언제 와도 상관없어요. Et donc, peu importe, le mari arrive, 빨리 c'est la 오길, joie. 빨리 오기를 기다리겠죠. Bien sûr, la femme va attendre, va espérer que le mari arrive le plus tôt 더 possible. 빨리 온다. 감사하지요. Si le mari vient plus tôt, c'est encore reconnaissant. 반갑지요. Ce sera en joie. 기다리고 있지요. Bien sûr qu'il va espérer 그게 son 정상적인 arrivée. 아내입니다. C'est ça, la femme normale. 몇 년, 몇월, 며칠에 오는가 그거 신경 쓰고 있는 사람은 좀 문제 있을 수도 있습니다. Mais si la femme est en train de vouloir savoir quelle heure, quel jour
le mari va arriver, ça veut dire que la femme peut quelque part être en train de cacher quelque chose. 남편이 가갖고 돈 열심히 벌어갖고 돈 보내주니까 그 돈 가지고 혹시 다른 짓거리 하고 있는지 모릅니다. Peut-être que le mari est en train de gagner de l'argent et que la femme est en train de faire autre chose. 혹시 바람난 여자라면은 몇 년, 몇 월, 며칠에 오는 게 진짜 신경 쓸 겁니다. Si, disons que si, par exemple, une femme était en train de tromper son mari, ça veut dire que l'arrivée enfin le temps de l'arrivée du mari serait vraiment important pour elle. 거기에 대해서 준비를 해야 돼. Parce qu'il faut qu'elle se prépare. 여러분들요, 우리는 언제 와도 상관없어요. Mais peu importe à quelle heure Jésus arrive. 빨리 오면 더 좋은 거예요. S'il vient plus tôt, c'est encore mieux. 할렐루야. 정말 저와 여러분들이 언약 붙잡아야 됩니다. Mais il faut vraiment saisir au contraire l'alliance de Dieu. 절대 언약 붙잡으시기 Il 바랍니다. faut saisir l'alliance absolue de Dieu. 그 속에서 하나님의 시간표를 보시기 바랍니다. Mais regardez également le calendrier de Dieu dans cette alliance absolue. 그래서 성경에는 노아의 홍수 때 비유를 든 겁니다. C'est pour ça que dans la Bible, on a pris la parabole du déluge de Noé. 노아 방주에 들어가기까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집달고 하면서 깨닫지 못했다 그랬어요. Jusqu'au jour où ce déluge arrive, les gens n'ont pas compris. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, 아니, mais ils n'ont pas compris. 오신다 오신다 하면서 지금 안 오고 있잖아요. Alors que Jésus est en train de dire, il va venir, mais il ne vient pas encore. 그렇게 지쳐가지고 딴짓거리 하는 거예요. Et donc, les gens sont fatigués, donc ils vont faire autre chose. 여러분들요, 우리는 그게 속으면 안 Il 됩니다. ne faut pas que nous soyons trompés par cela. 아니, 금방 오실 것처럼 막 기다렸는데 내가 살아있는 동안 안 왔어. Si j'ai attendu l'arrivée de Jésus et dans ma vie, Jésus n'est pas venu. 아니, 하나님을 제대로 믿고 하나님이 맡기신 사명을 제대로 감당하고 있는데 그렇게 돼도 그게 무슨 상관이 있습니까? Alors, si je suis en train de remplir toutes les commissions données par Dieu, quelle est l'importance du temps de l'arrivée de Jésus? 틀리게 알고 있으니까 몇 년, 몇 월, 며칠 여기에 신경이 자꾸 쓰이는 겁니다. C'est parce que les gens ont une mauvaise conception de l'alliance qu'ils sont attirés pour savoir à quelle heure, à quel jour, à quel lieu il va venir. 여러분들 생각지도 못한 때에 반드시 오신다 그랬습니다. Dieu nous a dit qu'il viendrait, Jésus allait revenir au temps où on n'a même pas imaginé. 그래서 영적으로 깨어 있어야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut être éveillé spirituellement. 할렐루야. 여러분들 영적으로 깨어 있어야 됩니다. Il faut être réveillé spirituellement. 여러분들 정신을 바짝 차려야 됩니다. Il faut être réveillé. 두 번째입니다. Deuxièmement, 절대 여정 안에서 영적인 준비를 하라. préparez-vous spirituellement dans l'itinéraire absolu. 오늘 본문에 보면은요, 그 휴거에 대한 내용이 나옵니다. Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons ceci, 40절부터 42절까지입니다. dans versets 40 à 42. 그때 두 사람이 밭에 있으면 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요. Il y aura deux hommes qui seront dans un champ et l'un sera pris, l'autre laissé. 두 여자가 맷돌질을 하고 있으면 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 Et 것이요. deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 그러므로 깨어 있으라. Et donc, veillez donc, 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라. puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 여러분들요, 이 예수님이 다시 오실 때에 휴거가 일어난다 그랬어요. On dit que à la seconde arrivée de Jésus, il y aura des choix. 근데 삶 속에서요, 한 사람은 데려감을 당하고 한 사람은 버려둠을 당한다 그랬어요. Dans la vie, il y aura des gens qui seront pris et des gens qui seront laissés. 여러분들 언제 일어날지 모릅니다. On ne sait pas à quel moment cet événement va se passer. 그래서 정확하게 복음만 알고 있어야 됩니다. C'est pour ça qu'il faut connaître l'évangile exact. 그냥 교회만 왔다 갔다 하면 안 Il 됩니다. ne faut pas simplement fréquenter l'église, 진짜 생명 있어야 됩니다. mais il faut garder la vie en nous. 복음 가지고 있어야 됩니다. Il faut posséder l'évangile. 할렐루야. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 이제는 복음을 사명을 감당해야 됩니다. il faut maintenant remplir la commission de l'évangile. 예수님께서 재림할 때를 사람들은 알 수 없다 그랬어요. On dit que les gens ne peuvent jamais savoir à quel moment Jésus allait revenir. 평안하다, 안전하다 할 그때에 갑자기 임할 것이다 말씀하고 있습니다. On dit que quand les gens se disent c'est la paix, ils ont la tranquillité, c'est à ce moment-là que Jésus va venir soudainement. 데살로니가전서 5장 1절에 3절 말씀에 그렇게 표현을 하고 있습니다. C'est comme ça qu'on voit dans Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens. 심지어는 뭐라고 예를 들었냐? Et en plus, Jésus, quel exemple il a pris? 도둑이 갑자기 쳐들어오는 것처럼 그렇게 임할 것이다. Tout comme le voleur vient soudainement, Jésus va venir de la même manière. 여러분들 도둑이 막 몇 년, 몇 월, 며칠에 우리 집에 도둑질 하러 오겠다고 말하고 옵니까? Est-ce que un voleur vient après avoir prévenu à quelle heure il viendrait? 그러면은 문단속을 잘하겠죠. Alors dans ce cas-là, le maître de la maison va faire des choses nécessaires. 아니 제가 프랑스에 와갖고 평생에 한 번 도둑질을 당했습니다. Moi, quand je suis venu en France,
C'est la première fois de ma vie, on m'a cambriolé. 우리 집이 1층이잖아요. Comme nous sommes au rez-de-chaussée, 그러니까 이제 들어오기가 좀 쉬웠던 거죠. et donc c'était assez facile de pénétrer notre maison. 저희 집은 한 번도 도둑을 당해본 적이 없습니다. En fait, dans notre vie, nous n'avions jamais été cambriolés. 예, 프랑스에 와서도요, 뭐 그런 거 전혀 신경 안 쓰고 살았습니다. Même en France, en fait, on ne faisait pas trop attention à ce genre de choses. 그래가지고 있잖아요. 벌레를 안 치고 다닌 겁니다. Et donc, jamais, en fait, on mettait les volets sur les fenêtres. 이야, 얼마나 우리 집을 연구를 했는지요. Et donc, en fait, cette personne a tellement analysé les heures de notre passage. 낮에 한 2시간에서 3시간 비운 그 사이에 와갖고 싹 들어가 버렸어요. Donc, on a laissé vide la maison à peu près 2 heures dans la journée, et c'est dans cette heure-là qu'ils sont passés. 그 낮에 와가지고 큰 물건은 못 가져갔어요. Et comme ils sont venus dans la journée, ils n'ont pas pris des choses 우리 très, très 집에는 뭐 grandes. 재산도 크게 많이 없습니다. En plus, nous n'avons pas beaucoup d'argent non plus en 보석도 liquide. 별로 On 없습니다. n'a pas ni de trésor. 그때 우리 사모가 몰래 감춰놓은 현금. Et il y avait juste une somme d'argent que ma femme avait caché quelque part. 저한테는 현금 별로 없었어요. 은행에 주로 있었으니까. Moi, il n'y avait pas de liquidité sur moi, tout était dans la banque. 그리고 애들 이게 아이패드 이런 전자기기. Et donc, il a pris aussi des iPads, de l'iPad qui était dans la maison, 낮이니까 comme c'était le jour. 가져가기 쉬운 거, Des choses qui est facilement prenable. 값어치 나가는 거, Quelque chose qui a de la valeur quand même. 싹 다 가져갔어요. Donc, il a renversé tout. 이야, 그 2시간, 3시간 그 사이에요. 우리 집을 완전히 뒤집어 놔버렸어요. Donc, en 2-3 heures, en fait, toute la maison a été le bazar. 옷 같은 거 다 끄집어내갖고 그거 이제 그 가리내는 거예요. Et donc, il a sorti tous les vêtements qu'il y avait. 아, 여러분들요, 기가 막히더라고요. Donc, j'étais assez étonné. 예, 그래갖고 뭐 보험회사 신고해가지고 뭐 경찰에 신고하고 해갖고 보상은 약간 받았습니다. Donc, bien sûr, il y a eu quelques remboursements de la part des assurances. 그때 이후로는 벌레를 철저하게 치고 다닙니다. Et après ce jour-là, on ferme toujours les volets. 여러분들요, 만약에 도둑이요, 내가 몇 년 몇 월 며칠에 온다 이렇게 하면은 누가 도둑 Et 맞겠습니까? donc, si un voleur prévient à quelle heure il va venir voler, qui est-ce qui serait volé? 여러분들 예수님이 그렇게 오신다는 거예요. Mais c'est comme ça que Jésus va venir. 안전하다, 편안하다, 이때 오시겠나, 이럴 때 오신다는 거예요. Les gens vont se dire, ah, les choses vont bien, tout va bien. Donc, c'est à ce moment-là que Jésus va venir. 그래서 하나님 자녀들이 보고 깨어 있으라는 겁니다. Donc, Jésus demande aux enfants de Dieu d'être éveillés. 영적으로 자지 말고 깨어 있으라는 겁니다. Jésus demande de ne pas dormir spirituellement, mais être réveillé. 영적으로 문단속 잘하라는 겁니다. Jésus demande de bien fermer la porte spirituelle. 영적으로 벌레치고 다니라는 겁니다. Jésus demande de fermer les volets spirituellement 말씀 붙잡으라는 겁니다. et saisir la parole de Dieu. 할렐루야. 여러분들 이 말씀을 주시는 이유가 있다니까요. Il y a une raison pour laquelle Jésus nous donne cette parole. 아니면은 내가 육신적으로 세상에 자꾸 빠져버려요. Parce que si nous ne sommes pas éveillés, nous continuons de tomber dans les pièges de ce monde. 아니 막 열심히 살고 결혼하고 시집가고 장가가고 뭐 또 애들 낳고 키우고 공부시키고 뭐 열심히 돈 벌고 이러다 보면요 나도 모르게 세상에 딱 En fait, 빠져버린다니까요. en vivant en faisant des efforts dans ce monde, en mangeant, en buvant, en se mariant, en mariant les enfants, inconsciemment, en fait, je suis dans le monde physique. 그래갖고 영적으로 둔해져 버리는 거예요. Et je deviens insensible aux choses spirituelles. 그래갖고요 영적인 일은 하나도 못하는 거예요. Et donc, je ne peux jamais faire les choses spirituelles que Dieu nous accorde. 맨날 육신적인 일만 하다가 하나님 앞에 서야 되는 거예요. Et nous allons finalement nous mettre devant Dieu après avoir fait que des choses physiques. 여러분들 영적으로 깨어나시기 Donc, 바랍니다. soyez réveillés spirituellement. 그래서 다른 이들과 같이 영적으로 자지 말고 영적으로 깨어서 영적으로 무장하고 준비하고 있으라. Donc, il ne faut pas dormir comme les autres, mais il faut être réveillé spirituellement, il faut être armé spirituellement. 데살로니가전서 5장 4절에서 8절 말씀에 그렇게 얘기합니다. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 4 à 8, c'est ce qu'on nous dit. 그날이 도둑같이 너희에게 말이니. Ce jour va arriver comme un voleur. 5장 6절에는 다른 이들과 같이 자지 말고 깨어 정신을 차릴지라. Dans verset 6, on nous dit qu'il ne dormait pas comme les autres, mais soyez réveillés. 그리고 하나님의 전신갑주로 무장해라. Et il demande également d'être armé de l'armure de Dieu. 할렐루야. 여러분들 구원의 투구를 쓰시기 바랍니다. Je vous bénis de porter le casque de salut. 여러분들 구원의 확신을 가지시기 바랍니다. Ayez la conviction du salut. 의의 호심경을 붙이란 말입니다. On dit également de mettre la cuirasse de la justice. 구원에 대한 감사와 감격이 회복돼야 돼요. Il faut restaurer l'action de grâce, la reconnaissance de notre salut. 진리의 띠를 딱 매시기 바랍니다. Jésus demande de mettre
la ceinture de la vérité. 하나님의 언약을 딱 붙잡아야 돼요. Il faut saisir l'alliance de Dieu. 평안의 복음의 신발을 신어야 됩니다. Il faut porter les chaussures de l'évangile et de la paix. 여러분들 복음으로 무장해야 됩니다. Il faut être armé par l'évangile. 그리고 믿음의 방패를 딱 가지고요. Et le bouclier de la foi. 사단이 끊임없이 우리를 공격하니까 Parce que Satan continue de nous attaquer. 믿음의 방패로 다 막아내야 Il 됩니다. faut les parer avec le bouclier de la foi. 그리고 말씀의 금을 가지시기 바랍니다. Et avec l'épée de la parole. 그리고 무시로 성령 안에서 기도하시기 바랍니다. Et il demande de prier sans cesse dans le Saint-Esprit. 하나님 자녀가 승리하는 비밀입니다. Ce sont les mystères de la victoire de l'enfant de Dieu. 그래서 절대 예정 안에서 영적인 준비하라 이 말이에요. Et donc, il faut être préparé spirituellement dans l'itinéraire absolu. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 절대 목표를 가지고 말씀 운동의 주역이 되시기 il 바랍니다. faut être le leader du mouvement de la parole avec l'objectif absolu. 자, 그러면 어떻게 영적인 준비를 해야 됩니까? Alors, comment pouvons-nous être préparés spirituellement? 결국은요, 사단의 공격을 막는 건 말씀밖에 없습니다. Finalement, ce qui peut parer l'attaque de Satan, c'est seulement la parole. 사단을 공격하는 것도 말씀밖에 없습니다. Et ce qui peut attaquer l'œuvre de Satan, c'est également la parole. 그래서 말씀의 금을 가지게 해야 돼요. Donc, il faut porter l'épée de la 그래서 parole. 예수님께서 이렇게 말씀한 거예요. C'est comme ça que Jésus a dit. 45절에 충성되고 지혜 있는 종이 되어라. Il dit d'être les disciples qui sont fidèles et prudents. 주인은 하나님을 말하는 거 알겠습니까? Le maître, c'est toujours Dieu. 그 집 사람들은 성도들을 말하는 거 Et 알겠습니까? les personnes qui sont dans la maison, ce sont les fidèles. 새 가족을 말하는 거 Ça 알겠습니까? peut être les nouveaux croyants. 또 구원받을 예비된 사람들을 말하는 거 Et 알겠습니까? puis des personnes qui sont prédestinées à la vie éternelle. 그 사람들을 맡아갖고 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 Et 누구냐? donc, quelles sont les personnes qui peuvent distribuer la nourriture à ces personnes qui ont faim? 할렐루야. 하나님께서 저와 여러분들을 이런 일꾼과 청지기와 종으로 부르신 줄 믿습니다. Donc, soyez au courant que Dieu vous a appelé comme le serviteur fidèle, comme la garde spirituelle. 하나님이 맡기신 사람들에게 때를 따라 양식을 나눠줄 말씀 운동의 주역이 되라 이 말이에요. Donc, soyez ce leader du mouvement de la parole qui va distribuer la parole de Dieu en fonction du temps convenable. 여러분들 그래서 우리가 말씀을 받는 겁니다. C'est pour ça que nous recevons la parole de Dieu. 초대교회 성도들이 사도의 가르침을 받았습니다. Les membres de l'Église primitive ont reçu l'enseignement des apôtres. 그 말씀을 가지고 서로 포럼하면서 기도했습니다. Ils ont partagé cette parole, ils ont prié ensemble. 그리고 그 말씀을 가지고 현장으로 들어갔습니다. Et une fois qu'ils ont pris cette parole, ils sont allés sur les terrains 그리고 현장에 전했습니다. et ils ont annoncé cette parole. 할렐루야. 여러분들 이 말씀 운동의 주역이 돼야 된다 이 말이에요. Il faut que nous soyons dans le même mouvement de la parole. 여러분들 중직자의 사명이 뭔지 아십니까, 여러분들? Quelle est la responsabilité du responsable de l'Église? 한 지역을 책임져야 되는 게 중직자입니다. Le responsable de l'Église, il doit s'occuper d'une région particulière. 내가 있는 현장을 책임지는 게 중직자입니다. Le responsable d'église, c'est celui qui est responsable de sa région dans laquelle il vit. 어떻게 책임집니까? Comment il va être responsable? 말씀을 전달하는 거요. Ce qu'il fait, c'est de partager la parole. 강단을 통해서 주시는 말씀은 나만의 말씀이 아닙니다. La parole qui a été prononcée dans le dimanche, c'est pas seulement pour moi, 현장으로 전달하도록 맡겨주시는 말씀입니다. mais la parole nous a été donnée aussi parce que ça doit être partagé aux autres. 그래서 이 말씀을 가지고 가는 겁니다. Donc il faut s'armer de cette parole pour aller sur les terrains. 그래서 때를 따라 나눠주는 겁니다. Et en fonction du temps convenable, nous allons distribuer 그것- cette parole. 그것도 지혜를 가지고요. Et avec une certaine sagesse. 그것도 충성스럽게요. Et en étant fidèle. 할렐루야. 하나님께서 그 일 하라고 저와 여러분들 부른 줄 믿습니다. Et Dieu nous a appelés pour faire cette œuvre. 프랑스 땅에다가 이 말씀 운동을 하라고 하나님이 우리를 부른 줄 믿습니다. Dieu nous a appelés pour justement faire ce mouvement de la parole sur les terrains de la France. 프랑스와 부르크를 향해서 이 생명의 말씀을 전달하라고 우리 교회를 세운 줄 믿습니다. Nous croyons que Dieu a établi cette église pour justement faire ce mouvement de la parole, pour distribuer la parole de Dieu dans les terrains de la francophonie. 그래서 우리가 이 시스템을 자꾸 준비하는 겁니다. C'est pour ça que nous continuons de préparer les systèmes. 왜? 여기에 우리가 부르크에 살고 있으니까. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre dans un pays 우리가 francophone. 한국 사람이지만 이 프랑스 땅에 살고 있잖아요. Même si nous sommes coréens, nous vivons en France. 이 현장이 바로 다민족 현장이고 선교 현장이잖아요. Ce terrain, c'est le terrain de la multiethnie et également de la mission. 그래서 한 달에 한 번 정도 시작하는 겁니다. Et donc, nous commençons ce culte une fois par mois. 모든 것을 불어로 진행하는 겁니다. Tout se dérouleront en français. 물론 저는 잘 못합니다. Bien sûr que je ne serai pas là pour conduire. 그래서 우리 이제 뭐 다른 사회자가 나오고 뭐 이렇게 하고 진행할 겁니다. Donc, d'autres personnes vont pouvoir conduire le culte. 자,
찬양도 전부 다 불어로 찬양하고요. Tous les louanges seront faites en français. 사도신경도 불어로 사도신경하고요. Même la confession de foi sera en français. 교동문도 불어로 읽고요. Et lecture alternée sera faite en français. 대신 이제 기도 순서는 한국 사람이 하게 되면은 불어 통역을 해야 되겠죠. Mais si ce sont pour la prière, si c'est un Coréen qui va se passer, peut-être qu'on va traduire. 아직도 제가 불어 설교는 안 되니까 불어 통역해야 되겠죠. Et puis la prédication également, c'est pas encore prêt. 그래야 그때는 그 예배 때에는 우리 불어권 다 나왔고 찬양 같이 하심. Et puis pendant ce culte-là également, la chorale peut être faite par tous ceux qui peuvent chanter en français. 지난번에 우리 레옹 목사님 또 마리루시 같이 찬양했던 것처럼. Tout comme la dernière fois où pasteur Léon et Marie-Lucie sont venus faire les chants. 그래가지고 있잖아요. 이 프랑스 땅에다가 이 말씀 운동이 일어나야 됩니다. Et il faut que ce mouvement de la parole ait lieu en fait sur les terrains de la France. 할렐루야. 이 생명의 말씀이 전달돼야 돼요. Il faut que cette parole de la vie puisse être distribuée. 하나님께서 이걸 충성스럽게 보고 지혜롭게 주신다 그랬습니다. Et Dieu nous donne la sagesse, la prudence et la fidélité finalement. 에스겔 47장을 알지 않습니까? Nous connaissons Ézéchiel chapitre 47. 성전에 물이 자꾸 차오릅니다. Il y a l'eau qui continue de remplir le temple. 처음에는 발목까지 왔습니다. Au début, c'était au niveau des chevilles, 그리 무릎까지 왔어요. puis ça monte jusqu'aux genoux, 나중에는 허리까지 옵니다. et puis jusqu'à la ceinture. 이 말씀이 이 물이 넘쳐가지고요 넘치게 됐습니다. Et cette parole sera pleine dans le temple. 이 말씀이 물이 넘치니까 성전 밖으로 흘러나가는 겁니다. Et puisque cette eau va commencer à déborder ce temple, ça va commencer à couler à l'extérieur du temple. 성전에서는 흘러나온 물이 흘러가는 곳마다 다 살아납니다. Et donc cette eau qui sort du temple va couler partout sur les terrains et Alléluia. ça va sauver tous les autres terrains. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 그 일을 하라고 맡기신 겁니다. Et Dieu nous a donné la même chose comme commission. 여러분들 우리가 말씀이 내 안에 계속해서 넘쳐나도록 묵상해야 됩니다. Il faut méditer la parole jusqu'à ce que cette parole soit pleine en nous. 이 말씀은 그냥 지나가는 지식이 아니에요. La parole, c'est pas simplement une connaissance qui va passer, 이건 살리는 말씀입니다. mais la parole, c'est ce qui sauve les gens. 생명의 말씀입니다. C'est ce qui donne la vie. 그 이 말씀이 내 안에 차고 넘쳐야 됩니다. Donc, il faut que cette parole continue de nous remplir. 그래갖고 이게 흘러 들어가야 되는 거예요. Il faut que cette parole continue de couler vers les autres terrains. 이게 하나님의 절대 목표입니다. C'est ça l'objectif absolu de Dieu. 이 말씀이 땅 끝까지 전거되는 게 절대 목표입니다. Et il faut que cette parole soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça l'objectif de Dieu. 저와 여러분들이 그 말씀 운동의 주역으로 하나님이 우리를 부르신 거예요. Et Dieu nous a appelés en tant que ses serviteurs fidèles et prudents. 할렐루야. 가만히 보니까 제가 뭐 만만하니까 이제 우리 민장로님 예를 드는 거예요. Alors, je prends toujours l'exemple de l'ancien mine. 민장로님 지금 사업의 영역이 뭐 프랑스뿐만 아니라 뭐 저 유럽으로 계속 아프리카까지 계속 지금 확산되고 있습니다. Il y a les affaires de l'ancien mine qui continuent de croître en fait en termes de territoire. 하나님께서는요. 그 사업 확장을 통해서 하시고 싶어 하는 일이 있어요. Mais il y a une chose que Dieu veut faire à travers cette croissance des affaires. 진짜 이 말씀이 전거되기를 원하는 겁니다. Dieu veut que cette parole soit transmise en même temps. 라면은 육신의 배를 채우는 거지만요. 라면 먹고는 안 살아요. Le ramen, en fait, c'est ce qui nous donne la nourriture physique, mais ce n'est pas ça qui sauve les gens. 좋은 약 팔아도 육신만 회복되는 거예요. C'est pas en vendant de bons médicaments que nous allons sauver les gens. 진짜 살리는 건 말씀입니다. Mais ce qui sauve les gens, ce qui vivifie, c'est la parole. 영의 양식이 전달돼야 돼요. Il faut que la nourriture spirituelle soit transmise. 그것도 지혜롭고 오늘 말씀 보세요. 충성되고 지혜로운 종이 누구냐? Alors la parole nous dit en même temps que il faut que ça soit de manière fidèle et prudente. 아, 이 일을 할 사람이 도대체 누구냐? Donc quelles sont les personnes qui vont remplir ces choses importantes? 아니 예수님이 우리한테 지금 묻고 있잖아요. Jésus est en train de poser la même question. 누구냐? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? 할렐루야. 하나님의 음성 들으시기 바랍니다. Écoutez cette question, cette voix de Dieu. 우리는 악한 종이 되면 안 돼요. Il faut pas que nous soyons des serviteurs infidèles. 주인이 늦게 온다고 막 악한 자기 밑에 있는 종들 막 뚜루 패고 막 이래가지고 막 제대로 양식도 안 나눠주고 막 살리지도 않고 막 나중에 큰일 납니다. 심판 받습니다. Il faut pas que nous soyons comme ces méchants serviteurs qui n'ont pas attendu le maître, mais qui ont au contraire battu ses compagnons. 물론 생명이 있는 사람은 그렇게 하지 않죠. Bien sûr que ceux qui ont la vie de Jésus ne vont pas faire ceci. 저와 여러분들이 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Mais il faut toujours que nous saisissions
l'alliance de Dieu. 지금요, 마태복음 24장, 25장은요, 굉장히 중요한 내용을 계속 다루고 있습니다. Les chapitres 24 et 25, ce sont des contenus très importants. 마지막 때 일어날 일을 지금 말씀하고 있는 겁니다. Jésus continue d'évoquer les choses qui allaient se passer à la fin des temps. 저와 여러분들이 답을 가지고 있습니다. Mais nous avons la solution en nous. 예수는 그리스도, 이 정확한 답을 가지고 Nous 있습니다. avons la solution de Jésus qui est le Christ. 문제를 정확하게 보시기 바랍니다. Il faut regarder les problèmes correctement. 진짜 문제는 코로나 문제 아닙니다. Le vrai problème, c'est pas le problème du Covid. 진짜 문제는 경제 문제 Le 아닙니다. vrai problème, c'est pas un problème économique. 진짜 문제는 전쟁, 지진, 기근 아닙니다. Le vrai problème, c'est pas la guerre ni les désastres. 진짜 문제는 창세기 3장 문제입니다. Mais le vrai problème, c'est le problème de Genèse chapitre 3. 진짜 문제는 영적인 문제입니다. Le vrai problème, c'est le problème spirituel. 성경으로 보시기 바랍니다. Regardez avec l'œil de la Bible. 말씀으로 보시기 바랍니다. Regardez les choses par la parole de Dieu. 이게 보여져야 창세기 3장 15절이 답이 되는 겁니다. Il faut arriver à voir le vrai problème pour que Genèse chapitre 3 verset 15 soit notre solution. 여러분들 진짜 말씀 운동의 주역이 되시기 바랍니다. Donc soyez réellement le leader du mouvement de la parole. 아니 목사님 제가 어떻게 해요? Alors, vous pouvez poser la question, pasteur, comment on va faire? 여러분들 보고 뭘 하라는 게 아닙니다. Je 지금 ne dis pas qu'il faut faire quelque chose, 언약을 붙잡으세요. mais il faut saisir l'alliance. 진짜 이 눈이 이게 마음에 담겨지면은 이걸 진짜 해야 되겠구나 하고 언약을 붙잡으면은 하나님이 역사합니다. Parce que si je saisis l'alliance et que je me dis que je dois vraiment faire ceci, alors Dieu va commencer à œuvrer dans ma vie. 언약은 대충 붙잡고 자꾸 자기 힘으로 하려고 하니까 안 되는 거예요. C'est parce que je ne saisis pas correctement l'alliance et que je veux faire quelque chose par mes efforts que ça ne marche pas. 아, 이게 하나님의 절대 계획이구나 하고 언약을 진짜 붙잡아 버리면요. 하나님께서 기도하게 하십니다. Mais si je saisis l'alliance de Dieu comme le projet absolu et si je le saisis vraiment, Dieu va nous faire prier. 그리고요, 말씀이 진짜 담겨져요. Et la parole sera vraiment dans notre cœur. 그리고 현장이 진짜 보여져요. Et nous allons bien voir correctement les terrains. 또 그런 현장에 사람들을 내한테 붙여주세요. Et Dieu également envoie des gens qui ont besoin de la parole. 평상시에 말도 안 섞는 사람이 갑자기 말을 붙여와요. Il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé avec moi qui vient parler un jour. 아니 뭐 사업 얘기하다가 갑자기 자기 고민 얘기를 해요. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé des affaires, mais un jour il va parler de ses inquiétudes. 아니 그러면 답 줄 수 있잖아요. Alors il est facile de donner la solution. 여러분들 진짜 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc gardez l'alliance en vous. 할렐루야. 충성되고 지혜로운 종이 되시길 바랍니다. Soyez ce serviteur qui est fidèle et prudent. 자, 결론입니다. Conclusion du message. 기도 행복 24시입니다. Nous continuons cette formation prière bonheur 24. 한마디로 영적으로 깨어 있으라는 뜻입니다. Autrement dit, on nous demande d'être resté éveillé spirituellement. 지금 시대가 절망 시대입니다. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps de découragement. 세상 어디에도 소망이 없습니다. Parce que l'espoir n'est pas facilement trouvable. 그래서 사람들이 인생을 포기하는 겁니다. C'est pour ça que les gens mettent fin à leur vie. 이때 하나님께서 하늘과 땅의 근세를 가지고 세상 끝날까지 우리와 함께 하겠다고 Mais 약속하셨습니다. Dieu, lui, au contraire, il nous a promis d'être avec nous, avec la puissance du ciel et de la terre. 그게 마태복음 28장의 부활 메시지입니다. C'est ça, le message de la résurrection de Matthieu, chapitre 두 28. 번째, 이 시대가 병드는 시대입니다. Deuxièmement, ce temps, c'est un temps de malades. 영적으로 병들고 정신적으로 병들고 다 병들어 있습니다. Il y a des gens qui sont malades spirituellement, malades physiquement. 경제가 병들어 있습니다. Il y a l'économie qui est malade. 이때 하늘 보좌의 능력으로 우리와 함께하면서 세상을 치유하라고 우리에게 말씀하시는 Mais 겁니다. Dieu, qui est avec nous par la puissance du trône, il nous demande de guérir ce monde. 할렐루야. 보좌의 능력으로 우리와 함께하겠다고 약속하셨습니다. Parce qu'il nous a promis d'être avec nous avec la puissance du trône. 자, 세 번째, 버려진 시대입니다. Troisièmement, c'est un temps abandonné. 사람들이 다 버려졌어요. Il y a les gens qui sont abandonnés. 엘리트는 엘리트대로 버려졌고요. Les élites, eux, ils sont abandonnés dans leur situation. 경제적으로 무너진 사람들은 그 나름대로 또 버려졌고요. Et puis ceux qui ont des problèmes financiers, ils sont aussi abandonnés en quelque sorte. 사람들 관계가 다 파괴되고 있는 시대입니다. C'est un temps où les relations interpersonnelles continuent de se briser. 그래서 하나님께서 우리에게 답 주시는 거 C'est 아닙니까? pour ça que Dieu nous donne la solution. 하나님 자녀의 신분을 가지고 후대 살리라는 겁니다. Dieu nous demande de garder l'identité d'enfant de Dieu et nous demande de sauver les autres. 특별히 렘넌트들이 미래가 없잖아요. Et spécialement les remnants n'ont pas l'avenir. 여러분들 그래서 그 응답의 주역이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc il faut que vous puissiez partager cette réponse aux autres. 우리에게는 완전한 답이 있습니다. Parce que nous avons la solution parfaite. 오직 그리스도, Seulement Jésus-Christ. 오직 하나님 나라, Seulement le royaume de Dieu. 오직 성령 충만, Et seulement la plénitude sainte. 완벽한 답을 주셨습니다. Dieu nous a donné
la solution parfaite. 여러분들 이 언약 붙잡으면 승리합니다. Si nous saisissons cette alliance, nous allons triompher. 이 말씀으로 다 살릴 수 있습니다. Parce qu'avec cette parole, nous pouvons sauver tout le monde. 여러분들 이 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Saisissez cette alliance aujourd'hui. 여러분들 무화과 나무를 보면서 비유를 배우시기 En 바랍니다. regardant le figuier, apprenez ceci. 마지막 되어지는 일을 가지고요. 뭐 염려하고 불신앙하고 고민하고 이런 거 하지 말고요. 아, 이게 당연한 거구나. Ne soyez pas inquiétés parce que les choses arrivent à la fin des temps, mais pensez que ce sont des choses évidentes. 그 속에서도 하나님은 세계 복음화하라고 경제 응답 뭐 다 주십니다. Mais malgré toutes ces difficultés, Dieu est capable de nous donner des réponses pour faire l'évangélisation mondiale. 이 말씀 운동하라고 주시는 축복입니다. Si ces bénédictions viennent, c'est parce que Dieu veut que nous fassions le mouvement de la parole. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. veux bénir, saisir cette alliance et triompher aujourd'hui. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 정말 혼란한 시대입니다. C'est un temps confus. 정말 재앙 시대입니다. Nous vivons un temps de désastre. 어떤 것에도 소망이 없는 절망 시대입니다. C'est un temps de désespoir où l'espérance est difficilement retrouvée. 사람들이 점점 병들어가고 있습니다. De plus en plus, les gens de ce monde sont malades. 후대들이 완전히 버려진 시대입니다. C'est un temps où les prochaines générations sont abandonnées. 그런 시대에 우리를 하나님 자녀로 전도자로 부르셨습니다. Mais toi, tu nous as appelés en tant que tes enfants, en tant qu'évangélistes pour sauver ce monde. 하나님께서 이 재앙 시대의 전도자를 위해서 모든 것을 다 준비한 줄 믿습니다. Nous croyons que tu as tout préparé pour les évangélistes. 무엇보다도 하나님은 완벽한 말씀을 우리에게 답으로 주시는 줄 Et 믿습니다. tu nous donnes la parole comme notre solution. 이 언약 붙잡고 현장에 설 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Donne-nous la grâce afin d'être sur les terrains avec cette parole. 이 언약이 우리의 마음 중심에 담겨지도록 은혜를 더하여 Nous 주시옵소서. voulons que cette alliance soit au centre de notre cœur. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 171장 찬양하시면서 준비하신 예물들입니다. Nous prenons le chant numéro 171 et nous allons donner l'offrande que nous avons préparée.